سمجھ آئے گا کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا طریقہ میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میری جو سیٹرڈے کی کلاس ہے, یہ ہماری کلاس ماشاء اللہ یہ لوگ میرے تجوید میں بھی بہت لوگ نہیں ہیں, بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. تو اب یہ جو پیج ہے اس میں سکون بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, سکون کا مطلب کوئی بتائے گا؟ سکون کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنا. کوئی اور جو ہماری اس میں کلاس میں نہیں ہے, رجسٹرڈ کلاس میں نہیں ہے, وہ بتائے. سکون جزم کو کہتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. ہاں, لیکن آپ سکون کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یعنی زندگی میں, آپ اپنی زندگی میں اگر آپ کو کہا جائے سکون ورڈ ہے تو اس کو آپ زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ ساکن جیسے کہ یو اسٹینڈ اسٹل یا یو آر ناٹ موونگ. اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ یعنی جیسے ساکن ہوتا ہے نا, سکون مینس ساکن مینس اسٹینڈ, لیکن آپ مینس اسٹل, ٹو بی اسٹل. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. پر اگر آپ اس کو یہ بات کہیں گے کسی کو کہ سکون کرو, بے چینی ختم ہو جائے یہاں پہ, آرام سے پیسفل. آپ اگر اس کو انگلش میں بولیں گے ریسٹ, ریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ رکنا, رک جاؤ, آرام کرو. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, سکون سے بیٹھو. آپ بچے کو بھی کہتے ہیں سکون سے بیٹھ جاؤ. یہ تو سکون کا مطلب ٹھہرنا, سکون لینا, ریسٹ لینا. ٹھیک ہے, آپ اتنا دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا ریسٹ چاہیے. تو ریسٹ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ریسٹ آپ کو آرام سے سوچنا سکھاتا ہے, آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں, پونڈر کرنا سکھاتا ہے, آپ کو انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے, انرجی بھی ملتی ہے. ریسٹ آپ کو سکون آپ کی پرسنالٹی کو بھی سامنے لاتا ہے. اب آپ سکون سے بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھ سک رہا ہے, آپ سے کوئی بات کر سک رہا ہے. آپ چل رہے ہیں, آپ کو موقع ہی آپ نہیں دے رہے ہیں کسی کو بیٹھنے بات کرنے کا, یا آپ کو دیکھنے کا, یا آپ سے تھوڑا سا انٹریکشن کرنے کا. تو آپ کو کیا ہو رہا ہے, اس سے پہچان مل رہی ہے نا. تو سکون آپ کو ان لیٹرز کی پہچان دے رہا ہے, سوچنے کا ٹائم دے رہا ہے. ہاں, اور ان لیٹرز کی پہچان دے رہا ہے. اب اگر آپ نون پر آئے ہیں تو آپ کو نون کی پہچان دے رہا ہے. آپ نون آپ کو پہچان دیا کہ وہ زبان جا کے کہاں لگنی ہے, یہ نون ہے, ان اس میں ایسے آواز آئے گی. تو ریسٹ جب آپ کریں گے تو اس کی ایٹریبیوٹ سامنے آئے گی. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جب آپ اس لیٹر پہ آپ سکون کریں گے تو اس کی ایٹریبیوٹ سامنے آئے گی. اگر آپ نے اس کو جلدی سے پڑھ لیا تو اس کی ایٹریبیوٹ سامنے نہیں آئیں گے. آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا, اور اللہ کے کلام کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے پڑھا بیزنی سیالمونا یا صفونا, آپ نے بیزنی آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ بی از یہ وائبریشن اور یہ زبان یہاں لگ رہی ہے, and then attribute is to vibrate, to strum the sound. بِإِذْنِ. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا سیالمونا, آپ نے جلدی سے پڑھا سیالمونا اور سیالمونا انہ الحق من ربہم سیالمونا. اس سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیا ہے عین؟ سیعلمون, اس طرح سے آپ نے پڑھا تو عین کے یہاں پر آپ گئے سیعلمون. پھر آپ نے پڑھا یستوفونا. آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اس کے ایٹریبیوٹس, اس کے اوپر سکون لے کر آئے آپ پہلے. یس, ایسے سکون لے کر آیا. یستوفونا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے پڑھا ینظرونا, یہ تو خیر نون کا رول ہے, یشربو یشربو ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا یشربو, کوئی اسپریڈنگ ساؤنڈ نہیں ہے. آپ نے اس کو کوئی ایٹریبیوٹ نہیں دیا. آپ نے اس کو جو جگہ پر آپ کی ٹنگ لگنی تھی وہ نہیں کیا. تو آپ کو کچھ
पता ही नहीं लगा कि इसकी क्या पर्सनालिटी थी। यशरबूना, ठीक है, आपने पढ़ा फस्लुन, फस्ल, ठीक है, आपने पढ़ा फस्लुन, 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 आपने सौद कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पढ़ा। सौद की क्या एट्रीब्यूट है, हैवी है, ठीक है, आपने जबान को एलिवेट किया, सौद के यहाँ है प्लस, इसमें आप में क्या नजर आ रहा है, सौद में क्या है, क्या है, सुकून है, सीटी की आवाज नहीं आई, फस फस्लुन फस ठीक है। इसी तरह से आपने खुसरीन पढ़ा, खुसरीन 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 खुसरीन, ठीक है। इसी तरह से आपने पढ़ा पोशा गॉइन के आप लेके गए पोशा, ये पढ़ा आपने। इसी तरह से अगर आप सा का कुछ ले, आप ले कोई सा का कोई लेटर कोई वर्ड ले तो अस्मारा यहाँ पर है नहीं आई थिंक, लेकिन आपका लस्ता, लस्ता तो सीन है, अच्छा सौद की बात सा 3 डॉट वाला सा, ओके सा, ठीक है। तो आपने आपने पढ़ा अस्मारा, अस्मारा आपने ऐसे पढ़ा अस्मारा, ये हुआ नहीं। इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसकी एट्रीब्यूट क्या है, साकी बिमिस्लिही, बिमिस्लिही, मिस्ली, यस वेरी गुड। इसका एट्रीब्यूट क्या है साकी, एट्रीब्यूट पूछ रही हूँ मैं, क्या है, क्या है, very very easy, रखावा, running of the sound, ठीक है, running of the sound है और running of the air भी है, ठीक है, running of the air हमस है ना, ये हमस है और रखावा भी है। तो अस्मारा, अस यहाँ पे टच किया आपने, फिर इसमें अस्मारा, अस्मारा, ठीक है। वसक़ना, अब कलकला वाली लेटर्स में आपको हिलाना है, उसको हैवी भी करना है, तो को, ठीक है, बा नहीं, जीम नहीं, ठीक है, लेकिन कॉफ को हिलाना है, हैवी भी करना है, कौ को भी हिलाना है, हैवी भी करना है, बा नहीं लेकिन हिलाना है, जीम नहीं लेकिन हिलाना है, दाल नहीं लेकिन हिलाना है। तो आपने उसका किस तरह से किया, अजरुन, इसका क्या है एट्रीब्यूट, इसका कलकला है एट्रीब्यूट, हबलुन, हबलुन, अदनिन, अदनिन, हिलाना है। लेकिन आप जब वसक़ना पढ़ा तो आपने कौ को हैवी किया, वसक़ना, बक़श, ठीक। अब रॉ को आप पढ़ रहे अरसला, लेकिन जब जे के साथ पढ़ेंगे आपने पढ़ा लिर्रिजाली, लिर्रि, लिर्रि, बसीर, बसीर, रीरी, तो उसके आप सुकून पे गए, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं जो हमें समझना है, बट लेकिन सुकून पर जब आप जाएंगे then you will see the attribute of that letter, उसकी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी उस लेटर की, सुकून से, और सुकून से ही पढ़ना है। जब आपने सुकून कहा तो सुकून से पढ़ना भी जरूरी है। जल्दी जल्दी की जो पढ़ाई है ये मुंह पे मार दी जाएगी और हमने हक ही नहीं अदा किया कुरान का, ठीक। जैसे आप पढ़ेंगे अहसिन, अहसिन, तस्मा, तस्मा, ठीक। जिल तुम, आप रुके हैं लाम पर, जिल तुम, जिल तुम, जिल तुम, उल तुम, ठीक। तदउ, यरजू, ततलू, नबलूकुम, नबलूकुम, अंत, लस्त, बक़श, बअदु, नहनु, अखरज, अखरज, अरसल, नअबुदु, अल्हम, रफ़अना, रफ़अना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी सुकून से।
सुकून से पढ़ेंगे तो सुकून से, तो वर्ड्स को अपने अंदर फिक्स करें। ये जो वर्ड की पूरी लिस्ट है इसको फिक्स करें। दूसरी चीज जो मैं मंडे को कराऊंगी आप लोगों को, ये तो आपने सुकून का भी सीखना है, और मंडे को जो कराऊंगी उसकी आपने प्रैक्टिस करना है। हैवी लेटर्स, लाइट लेटर्स के साथ जब आप अलिफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहाँ गया ये, इसमें आई थिंक कि मैंने किया था शेयर, आई डोंट नो, इसमें और भी वर्ड्स थे। एनीवेज, तो आ की जो साउंड है बा अलिफ बा, ठीक है, ता अलिफ, जो लाइट लेटर है उसके साथ आप अलिफ पढ़ेंगे तो आपने हल्का सा स्ट्रेच करना है, बा आ जा डी इस वाला हा, एंड देन जब हैवी लेटर आएगा तो आपने उसी हिस्से को बहुत ज्यादा फैलाना भी नहीं, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं करना है, लेकिन आपने अंदर से इसको हैवी करना है। खौ, ये देखिए, बा ता सा, जबान फ्लैट हो रही है आपकी, ठीक है, बहुत ज्यादा दा ता सा ऐसे भी नहीं करना, बा खौ खो वो ये भी नहीं करना है। लिप्स का कोई अमल दखल नहीं है, लिप्स उतना ही खुलेगा, लेकिन यू कैन सी खौ, ठीक है, खौ वो थोड़ा सा आपका खींचेगा, बट हैवी करने में आपने उसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न थ्रू दिस तजवीद, ओके। दो चीजें आपको आज मैंने दी हैं, एक जो मैंने मेन आपके लिए कराया है वो आपको मैंने कराया सुकून। सुकून आपने समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सुकून समझ लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो क्लास होगी उसको मैंने शद्दा बताना है, जिसमें सुकून भी है और जिसमें नेक्स्ट लेटर को क्विकली करना है। शद्दा जो डब्ल्यू की तरह जो तशदीद हम कहते हैं उर्दू में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट एज वेल, कि किस तरह से दो डबल साउंड को हमने देना है हक, और किस तरह से सुकून को हमने देना है हक। अब जब आप तिलावत करेंगे, अब जितने भी सुकून वाले लेटर हैं उसमें सुकून से सुकून करेंगे, ठीक है, सुकून से सुकून करना है, भागना नहीं है। तिलावत इज नॉट रिसाइटिंग विदाउट, पहली चीज ये कि हक दिए बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर, उस पर गौर फिक्र किए बगैर भागना नहीं है। अभी हमारे अंदर यही हैबिट आ गई है कि हम जल्दी पढ़ते हैं, हम किसी के लिए पढ़ते हैं, हम अपने लिए नहीं पढ़ते हैं। क्या सीखना है? सबसे पहले हमने पढ़ना है, दिल में इरादा करना है कि हम अल्लाह के कलाम पढ़ रहे हैं। हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसको हक अदा करूं, या रब मुझे इसको हक अदा करने की तौफीक दीजिए, अल्लाह ताला मेरा कबूल कीजिए और मुझे तरीका सिखा दीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, जिक्र जो है कुरान अफजल जिक्र है, वो शुक्रिका व हुस्न इबादत है, फिर ये इबादत का दर्जा बन जाएगा, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना